alo ɗon nandalan miɗa hari buloki few kadi hi miɗo nandelo joni ko goɗɗo kadi noddi wallahi jamanu noddoto ok wala on acci hakke musidɓe julɓe tedduɓe no minniri noon haray nde yewtere ɗo mo kala watta e hoore muɗum min bimi taga neɓali ha kono bimi mandi wallahi mi meeɗa yiide ha hande pullo inde mum no turni hewti ko inde an turni ɗo ko min o mi meeɗa yiide onon si tawi o yi hari yeetela wona santerjo wona karamokojo wona mi yi'ali wi mi hari ha hande e nder 4 jours 3 156 000 partage les 4 coins du monde mi noddano mi wallino téléphone on mi heɓi ɓuri 600 appel un seul journée ñande wotere ɓittende aduna e sonja sans compter mo kala no humpa qu'est-ce qui se passe ko honɗum waɗi ko honɗum fewndi vraiment wallahi ko ayi allah subhanahu wa taala ko moƴƴo himo andi ko e hombo o liɓata piiji goo wallahi musidɓe hoole si koye woɓɓe gonɗo yanno ɓe wartoto no few ɓe wartoto few ma ɓe yalta l'islam on faami puisque ko hunde molanade calculé ko ɓay allah subhanahu wa taala noon ko moƴƴo kanko allah ɗum ɗo waɗi min ni allah pellet ko wola ɗo konko min woli mi yeddata kono noon an allah hiɗa andi taguɗolan on ñande mi yata ka o na bonkinami mi ton hiɗa andi piiji hino ɓaawo ɗum ɗo allah wallanta ɗum ɗo luttirni wonali 2 jours tawi allah jaabini on du'a no mi enregistrera noon allah wurti ko enregistrama kanko kadi waɗɗon min foti tarwirtere nden woni égal 0 bi partout on faami ɗum ko allah waɗi ɗum wallahi mi yoɓa fii ɗum hay mbuuɗu mi waɗa fii ɗum kono hino windi wondema si goɗɗo toñama so torki allah allah jaabinay ɗum ko wonan e waaju ha yimowon wi wo la tasliman isa ma kunta muqtadiran inna zaluma ala haddi bon ɓayran ko fina fisa toon ɗo arde wola ɗo acci mittanama ka page am ɗo nani attends comme Majid Bari bon ha yimowon yimi ka gimol ɓoyni wata toñu wata toñu fi hiɗa wawi sabu andu toñaɗo an toñuɗo on hiɗa waliɗani kono toñaɗo on hino torade allah te ko tori allah kon allah jaabinayi du'aji no jeeya e du'aji jaabotoɗi wallahi du'a toñaɗo musidɓe julɓe tedduɓe kono wa nden ñande tawi mi mara doole fus mi mara hay hunde mi fonti juɗande min ni allah ko annadi men ɗo allah ƴawnam par ce que je suis fouti tigi tigi on calculé goɗɗo wiya ɗo ko hoorejo ka diina ko imam ratib ko ɗuma yo yahu wola sifa ɗin haalaji nanɗon ɗon fof kala marɗo hakkilta no andi ɗum ɗon na wonɗo conscient wata wolde sifa ɗin pi est ce que on faami donc ɗum ɗon fof yo waalo maaya si woni no minniri noon onon fof mo kala e mon no mari siɓɓe no mari baaba no mari koto no mari fuu mi sikka hay goto e mon yiɗay wallahi yo siɗɗo mum heɓu sifa o pièce ɗo mi sikka hay goto e mo yiɗay hay gaño mum yo heɓu sifa ka haala ɗo haala ka tourna les 4 coins du monde dans 24 heures tawi ka woɗi tour du monde donc haray wandi ngol noon tun no gasa buyi aali gravité ittiri ndu muradu ko honɗum feƴƴiɗo e hoore am ɗum wallahi min nisko e woɓɓe feƴƴuno karan heƴirta kono allah subahana taala ɓay ko moƴƴo o wurti woɓɓe feññingol gonga on donc kawa enregistré mi ɗon mi wallahi na mi wi yo bari wayta enregistré mo na mi wi yo sonnajo liège enregistré mo ina min ɓen fof ha hande min yewtali fi ɗum ko allah wurti ɓe yoɓe feññin ando tigi tigi kan kadi ko eɓɓanin mi kon o hetta sifa muɗum jon noon min aray kon woni message an on ɗo hande kon faala yodde kon accon hakke ka haala ɗo min de mi tawno mi waɗi erreur ɗon andi buya mon no dilan conseil lampiiji kono goɗɗo si tawi allah subahana taala waɗi a yurnike gokkum ko allah subahana taala ɓuri hulɓinade idi ono yimɓe luttuɓe ɓen ata entre parenthèse kadi si min miɗo faalano ka haala mi noddano tawi ka yaltali ɓe inninmi neluɓe aysa ɓen yomi yahu ka juulirde no woodi ko ɓe landi yomi waɗu si mi waɗino ɗum ɗon haala kan ka yaltata ɗum ɗon no woodi e mon anduɓe kono mi daari mi tawi mi susta suusugol taguɗo lan on mi bonni mi bonna kadi min ni no min siko ɗum ɗo yo ɓe saaku inde anden ha ka ɓe saaki o ɓe saaki
ko dum je profite de l'occasion weltanagol wallahi sonna jangon puisque nde kan haala ɓay mi ari mo wala ni mo minni mo mi heɓi probléme ko honnum o watti ɗon ko inni oustaz heɓi 20 ans hiɗe wondi millan anduma a waynino lan kadi si yaɗa ton ina aden bonɗo sa heɓi noon erreur a heɓi milla yaafima lan soutenuma lan ɓawma ça je n'oublierai jamais ça est ce que on faami ɗum ɗon mi heɓi on garanti ɗon tawi hannde kadi ko wuli ka yaasi wosi mi hewti ka suudu hara no ɓuttanimmi wallahi elle n'a jamais changé elle a été toujours à mon côté ça je la remercie si elle me regarde ou elle me regarde pas je souhaite que Allah le Tout-Puissant t'accorde son paradis le firdaus al-a'la inchallah taala tu m'as soutenu que Allah te soutienne donc ɗum ɗon ɓay feƴƴi probléme on mi tawi mi wawata ko ɓe landilan ko on ɗum ñande goo ando e ko honɗum ɓe landinola e mi waɗo e ka julurde min mi wawata ɗum non on faami on sawi ɓe continue ɓe saaki haala kam ko ɓuri hawnagol ka haala ko karamo koɓe adda ka jonnede karamo koɓe honoraɓe ka dina ko ɗum waɗi so yimi mi heɓali ko mi wowla ko ɓen addi ka publide ka yehi taw allemand ka wuri toon ka yehi france ka wuri toon ka hammi sin sika ari noon bruxelles hakkude e allah miɗo jogui preuve claire joni noon wo ko julɓe yiɗidirɓe wo ko e musidɓe wonɓe gerdude e woɓɓe koye musidɓe faalaɓe laamu koye musidɓe faalaɓe l'islam faalaɓe aljanna tawi min komi wirtoto kon ko karamo koɓe wonta number 1 hikko yeeso fi sakitugol ɗi yewtereji ɗon de wowni kadi woɓɓe noddanmi wiyanami wowlu fus joni ɗo ni wallahi ko nafete makka ɗo goɗɗo noddinmi min nani inde a wole ka bari wayit kikiɗe a watta wat ɗum ko satti o ko satti min ni onon ɗon jooɗi onon wajotonoɓe wowla gonga ta jama on heɓu bakkatu haɗa jama on o wawali wadde ɗum min mami wowla on faami ko mami wowla mi mara solution go mi ukkike ka mayon si nora nangilan ko mami wowla joni ha kamba moɗi mi womami ƴawa kono mi mara suwa onon on ko jalugol ngol wawɗon e sikkugol mon si inde am boni haray onon moƴƴani on ko ɗum ɗon jokke ton allah subahana taala no renti donc awa haray ande ndu muradu ala ko mi naɓali e fe ndu kono noon haray onon yiɓɓe am ɓen onon mes amis e hay ayɓe am ɓen sa wonde goɗɗo sewtanima nokku goo hay gaño tawa e ɗayurmi donc calculé sabu ka haala ɗo miɗo joguino terlen 100 et quelques élèves ɓe wi ɗum koye retiré junga mi julnayno dans 3 mosquées différents ɓe wi ɗum koye retiré junga ko mi jannata e kami wa fappo ɓe wi koye retiré junga ɓindi ɓe est ce que ndaare fota andon ko sabu mo non ngalduɗal mi heɓiri ko mi heɓi ɗo hiɗon andi kadi kono ɓay tawi ayɓe no ton ɓe geri ɓe haɓɓiti ɓe destiti yaylan programme hay makka ɗo ɓe winami ar hande kadi anda noon makka ko allah subahana taala jeeyi makka na kam donc on faami ala ko ɓe gerali ko fi an ko hay kam mi gollata ɗon ɓe yeɓenimo mi goldata on ko yo yaltinan ka betiki ton e hoore ko gonga mi wowli haala bonka ɗum mi reconisi mi torki allah yaafuye mi torki onon julɓe ɓen no gasara allah yaafino kelan déjà kono mi waɗa zina mi nani kadi hay sonnaɓe go wajotoɓe ko wiwomiɗo duwa hay riji meɗe ɗum fof mi nani ala komi nanali haalaji e fi ɗum kono min mi jabota ko goɗɗo mi ala wiwde hay hunde nde jokkude haaju an inchallah haray ko allah subahana taala joggi no yiltidirdi noon ha ɗo tawi miɗo e hoore koyɗe am miɗo hunnande wawgol waɗgol programme ji an o newnanalan kadi ko lutti kon inchallah continue so yi min hande miɗo yewde finde yewtere wallahi mi yetton ko fipiji ɗiɗi pet goo on ngol leñol wiyetengol pullo hingol yurmanmi fi honɗum ko mi yi kon noon mi daari mi tawi no woodi buy wakkilaniɓe ngol leñol kono leñol ngol famali mi andina on si woni goɗɗo wallahi o woni o waajike hays ko ñallal goto pet fewiri sabu ɗum so bonni koyen geru tun pottinen mo doy kono ça sert à rien himo wirte sifa ko fokkituno ɗo ça sert à rien de tout ina noon l'islam wiri wallahi surtout fi ko yowdiri e fi bonki fi zina ɗum ɗon fof yo waalo maya awa min so yimiɗo wolde fi ɗum ko mi falaka o groupe jokkuɓe ɗo enregistrgol karamokoɓe yo ɗum continue mi falaka yo ɗum ɗo ando no wawi wonde luttitana ɓen tigi mi vanzota ko noon min on déjà indande sa tourné kono luttuɓe ɓen koyen geru en fof fi wata ɗum ɗo wattu mi yetike on leƴƴi kawtalji men ɗi nde ñanden oya ko nodduɗo lan o inni ba
ɗum ɗo hakkunde Allah siko e karamo ko jame waɗi goɗɗo e mon onon andata min gerata andu ɗum few ɗon enen tawa ko sifa ɗum ɗo woɓɓe weltorta awa joni yoɓe hollu en no honɗum ɓe heɓi joni ɓay joni inde an nen ande gasi tournude few e joni ko non hara ɓe heɓi tan moi je crois qu'ils n'ont rien gagné rien de tout moi je suis là je vis encore alhamdulillah Allah le tout-puissant m'a assisté hay hunde donc miɗo lutti wonde hoore koye ɗam miɗo jokki piijan no wowiri noon haray ko kamɓe kadi sino perdi ko kamɓe si rondike toon bakkatu ko tata ɓe hunnanta donc haray ɗum ɗon fof yo jama on ɓeydu wattango yila ko moni wolde ɗo ko fii ko arata kon sabi Allah e nelaɗo ko sumayni janngo si goɗɗo e mon nani par ce que haɗata karamo kojo no wirti siko an adi hendagol image on ta jaɓu feƴƴinalngol mo goɗɗo siko haala ta jaɓu feƴƴinalngol ka goɗɗo est ce que on faami no woodi piiji buyɗo je remercie mes amis ɓe addanilan audioji buy ɓe addanilan image ji buy si tawino ko yettodiral min kadi no woodi komi publié hannde buy téléphone no heewi tew kono mi torki Allah yo Allah dandan feetude ya rab mi torkema min Allah dandan daragol ha julɗo wirte mi torkema Allah aaden sujjanɗoma nde wotere ka hoore leydi ɗo ma konngol udditugol wooli qur'anul karim ko on falji o Allah to tawnan ka o wirtate fof mi torkema ya Allah haysko gaño min o mi tawtaki ɗum donc awa haray par rapport e tuubu biye ko hajja Aïcha e modi makko landi kon il y a 3 aspects premier aspect hakkunde maɓɓe e communauté on le peuple du monde entier no ton deuxième aspect hakkunde maɓɓe e l'islam Allah on no ton troisième aspect hakkunde maɓɓe e Amadou Ba min o wonɗo wolde ɗo no ton hono woni ɗi résultat ji tati hakkunde maɓɓe e communauté on ɓe wi ɓe tuubi yo jama o yaafo komi toroto ɗon mi watto ɗon koye jama on fof jaɓanɓe ko ɓe tuubi kon kamɓe andi siko ko laapo ɓe woli ka ɓernde maɓɓe e sina mi toroto jam minute yaafo bari mi gayna sabi Allah miɗo andi réaction jiɗi ça va être autrement yo jama on jaɓanɓe ɗum ko feere hakkunde maɓɓe noon minute hakkunde maɓɓe e taguɗo on ka diina l'islam imagine goɗɗo min mbimi taga ko janngugol mi jokki mi waɗa e noon erreur comme tout le monde wonami annabajo dey komi neɗɗo miɗo wawi faljude kono calculé fi Allah ƴettugol on ɗo yuɓɓa wa brochette yo juɗe o tourna wano yirɗon gerto no tourna ni e fuuru yo fi makko tournude monde entier o sonnajo kanko andi so yoɓa mbuuɗi makko honno gelori toute façon noon min kam mi andine luɓe maɓɓe fop mi andi no ka jungo an ɗo ɗum noon yoɓe heblo kamɓe ka tour maɓɓe on hewta e fof laɓɓinte pos ko woni ko suuma yeni e wata wolgol ko woni o Allah tora ɗon o jaabini fop en andi wallahi on faami koko hersini kadi hulɓini haa ka hulɓinoto ɗo wallahi par ce que ko ɓe miijata few woni nene baba ɗum ɗo wallahi tawa hay min miɗo hersani ɓe kam jooɗi ɗo par ce que mi sikkano sikkuno won ɗo waɗa e ɗum harana ono waɗuɓe ɗum ɗoɓe wallahi kono machallah hara hay hunde ala ko mi wiya on faami joni noon kañum sonna jon ko landi kon e modi makko ɗum jama o yo jaɓanɓe ɗon lanni amma hakkunde maɓɓe e diina l'islam kan mi yeeto on jama heɗite moƴƴa ko moni wolde ɗo kon ka l'islam wallahi kal Bruxelles voilà ono ɓe anda o moɓe o yahali makka de par ce que o teddimo tun woni mo hajja Aïcha non mi sikka ko yawɗo makka non o yaha makka min mi teddinamo bon voilà ɓayno haray voilà minute duɗal ngal Bruxelles ɓe noddanno une semaine après ko no 2 semaines après ko ɗum waɗi ko honno ɓe waɗi ɓe inni moodi sonnajo on wullitike e maɓɓe mi yehi ko makko ko mami tuuba obligé ɓe huuɓinmi pression wallahi mi ndaari mi tawi nano e ñaamo fof ɗum ɗo fof ko min sompi min ɓe siŋi wasa andi bareɗi no artay ka jiibe wonɗi faala hurtude mi ndaari nano e ñaam mi tawi ɗo giɗo o Allah subhanahu wa taala min ne ko honno mi bonni ɓe inni a yehi ka debbo o yan o ala ton mi waɗi téléphone on ni mi holli ɓe SMS ko sonnajo o windaninmi kon
o waɗi pression yo mi yaw ko makko yo mi yaw mi yiya fay makko ɓen ko mi woni koto makko ɗo ko ni e ni woni 10 ans mi yidani min ni mo no mi yaata mi holli ɓe ɗum ɗon fof min ni min ko o invite mi ko makko o wi mo mari probléme onon ɗo fof kadi karamokojo hande si debbo no dima wi no mari probléme aya hay donc na kadi anniye ko boni wani naɓimi to min mi wayni ɓe ngan si mi yehi min noddi kadi gore dia yo ɗow tan on ka lawol yilti kono ɓa hari Allah muyi min mi ronki yiltagol ka e yilti ɗon min ni donc haray wallahi na anniye bonki naɓimi to min mi ala ɓenni no ma tuuba importance a yehi ka debbo on ka ayahal min ni mi yehi ɓenni ko ɓenni modi makko harno andi min ni non mi anda ɓenni awa ko ma excuse la wallahi mi excuse e modi makko taw few o wi kadi o nani o jaɓi awa si mi excuse e moyo jama ko teddungal e moɗon mo laaƴa yiite ko fuɗɗor leɗɗe jane ɗen si laaƴa carmaloy koye a min ka modi makko taw on wi wondema no minute bari ko modi makko taw mi adi excuse agol e mum min ni yo yaafo si mi excuse e mon onon jama luttuɓen alhamdulillah on nani on jaɓi on fof ɓay ko gotum ko wi ko miɗo dowana ɓeyde Niger mi lappide an kadi Allah subhanahu wa ta'ala andi fima on haray a heɓay ko handuɗa kon inchallah on faami donc haray min ko e modi makko mi adi excuse agol taho si mi excuse e mo ono luttuɓe ɗum noon haray koyon andu ɗum e buy harno ɗon kadi ɗum no arrestera joga o wi kadi o nani o jaɓi joni noon nanega ɓeyni joni noon an aysa arrestiri o eɗa himo duwa landagol ustage pardon nane dey on tomati ustage ɓe go wi hi woɓɓe wi non bon c'est pas la peine ɗo régli joni ɗo en jippini ɗo barki o yi ko inde am bonna kon 3 millions et quelques partage aduna on tourni tour du monde seeɗa ni famille am fof sako mi heɓi probléme ji donc ɗum ɗon fof joni non ɓay min mi excuse ke lanni ɗum ɗon fimo woltaki fami on andu tun ko honno jodara wino do jo régli c'est bon mi fanki min ni la hawla wala quwwata illa billah Allah mi jonnitima o programme lanni me wayno ndiri be hattal don be wi kadi ko ma joni wade publication mondial ma wonde nayo goto mi huwondirtaki fi dina min ni ko mi bonni ha hewton dum kadi men podo ndiri min e yeso be dina go clan wombe duma be nabe fo dey wod no taw wiiɓe piiji buy bonnama ka jaami ɗo en sanctionnali goɗɗo ɗum kadi ko non woniri hiɓe andi piiji no bonna toon tawata yo Allah danduɗi feeñude ya rabbi mi torikemo Allah danduɗi feeñude nano ara jiiɓike ɗum noon no fanka kono ɗum ɗo ɓay ko min ngaygu e ɗuma ɓe wi ma publier ɗum noon kadi ɓe yehi publier ɓeɓen no andi ɓen miɗo mari yewdugal e maɓɓe ɗum no waali donc awa haray piiji tati ɗi mi wiɗin premier on hakkunde kanko sonnajo on e modi makko e communauté ɗon ɓe yafinike ɗon lanni ɗimmon ɗum noon ka diina l'islam yoɓe dartu programme on moƴƴa yoɓe anditi ñande Allah subhanahu wa ta'ala joɗɗininmi kanko Aisha yo andu mi landa ko mi wowli kon o landa kanko e nelɗo mon hiɓe andi e groupe imminɓe ɓe ɓen ebe be adina mande hala kan eno ka sakira non ya Allah yoɓe andu dey nde ñalande hewtay koko ñawa ɗo fof ñawitete koko wowla fof e ɗi page ji foti kaka bari wayt ɗo foti ko nokkelgo fop wallahi Allah subhanahu wa ta'ala o ñawitata fop nde ñande mo kala Allah subhanahu wa ta'ala feññinayi kon tigi waɗi kon on faami womɓe noddude lannu wola famina kañum ha hande bonnali on fop ande Allah subhanahu vous allez tous répondre devant Dieu inchallah ta'ala et ça sera bientôt enen ɗo fop c'est clair iɗen ɗo ni 3000 et quelques personnes ɓe mi reddi ka page c'est clair ɗo e 2095 hara enen ɗo on fimen ko Allah hinno wiyete ɗum kadi haran heɓi duuɓi ha on faami donc wattane yila waɗen doyi koko ñawa adna fo wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ñawiteto a wara o sonnajo min mi besonnaki tubanede on faami yimɓe yewti kalam piiji buyno woodi buy immiɓe vansana gollan fuɗɗore sonnaɓe mbiɗa yejjitataɓe mbiɗa weltaniɓe 250 femmes ɓenno ma yahi ka makko saccagé min ni no ɓe wi ma o yenni hara yalta Bruxelles min ni no ala ko ɓe proposali waɗugol mo ɓe wi non ça sert à rien laisse tomber oɗo Allah korimo ko guerda tertemo
si ɗum ɗo fof no waɗi en heɗiki kadi arrestement makko oya ka o yewti ɗon wonde min simi feetu simi woli ko mo woli ko eɗuma mi feeta kono ko an arrestiri mi an kan nalanimmi ko ma ɓiɗɗo gorko hay hombo de ustajijo hombo sa piésama a nangoto hay hombo hakkude e Allah yo Allah dandu tummi torki Allah ono luttuɓe min on mo wonani on sadaka kono piésa ɗo o nangete donc alors awa ɗo hakkude makko e dina l'islam o elle a des choses à faire elle n'a qu'à régler ça ɗum noon woni point 1 deuxième point e sakkitoro troisième e sakkitoron hakkude makko e min mo enregistré on yo andu so nelanano lanka makko o enregistra lilan ɗum ɗo fof en heɓatano o crise wiɗo ɗum ɗo ila ka fuɗɗi haa ka hatti kono erreur mo waɗi on no woodi ka o fawi safe haray ko yo watta yila min miɗo sikkuno ɗo yo tuban kaw makko o tubana fami modi makko on ko gonga ko o wolno fewndo ko o yewti nda yewtere kanko fiita dewgal makko ngal bonu ko ɗum tun annimo sen heɗi ke yewtere makko ne en tawi kanko fi dewgal makko ngal tun annimo alhamdulillah ala jeng e weltanike ɓe accitalimo kono noon haray koɓe watta yila kankadi ko yo watta yila awa fiinu yo ɓuttinan nde yimɓe ɓe nde yewtere ɗo communauté on fof won en paix ɗum ko jaabagol ɓe minani no inna wonde min mi hanaka tubanede kombo bonna ɓurimmi e se onon ɗo yiɗani ɗum mawɗo mom ma ɗo yiɗani ɗum koto mom ma bappa mom donc sonna jon o geray min mi yaafomo ko aduna ɗo har na lahara ɗum conseil ɓe makko ɓe yoɓe fuɗɗito si Allah wallimo ɗum o tawtini noon ko communauté o yaafimo kon e ko modi makko yaafimo kon o régila kadi probléme on ka l'islam haɗa e marsi ɗo e ɗum mukramun min mi woliral ɗum kadi fiwimi min mbiɗo besoin ni yo excuse en rien de tout wallahi ko hakkude e Allah hoore ɓernde laaɓude mi woni wolde miɗo jooɗini ka leydi Allah hormantere makkatal mukarram je vous parle ici wallahi des choses qui sont réelles immorde e ɓernde laaɓude mon wolde par ce que ta goɗɗo dirbil en des fois en fof olo fuɓɓe ɓe wi kula nah ren defla nah wawi kula nah yew ñaari yon yew donit si goɗɗo ɗaynima hikka o ɗayne so ɗaynima hikka o ɗaynima ko arata haray anna neɗɗo donc il faut pas que quelqu'un nous dirbil nous tous ici fottayɓe ka koyen de vrais gens ɗo c'est devenu presque 1 million de personnes il faut pas qu'on nous dirbil min nami contre Aïssa few nami contre modi makko few nami contre yimɓe makko ɓen few kono yo rewnu piiji ɗi no ɗi haniri noon yiite nge huɓɓi ngen fiyo nge ɗano yo pottinta o kunte jane ɗen o itta noon carmalle ɗen ɓe o wata ittugol carmalle ɗen hinge huɓɓi le aray marsali donc elle doit bien réfléchir et comme yewɗo kon avec son mari ɓe régila probléme o hakkude maɓɓe dinan lakan ɗum namin ɓe régila noon probléme o hakkude amen ko enregistre mi ko min on kam mi régilino sengo maɓɓe modi makko ko wino ko namma ka makko mi ala ton mi tornoke mo yaafuya min gaynino luttaniɓe kamɓe joni kamɓe noon andi ça n'engage que eux on faami donc haray ko nde yewtere ɗo inchallah mi marno ko mi andintina haray koyen wattan yila mi toro jama on ila ɗon aɓi yeeso kala e mon nanɗo ka goɗɗo wirtete woni ko sonnajo woni ko debbo yo andi to nde yewtere ɗo woni ko gorko yo andi to nde yewtere ɗo hande fi Allah hotinelaɗo acciren ni probléme Facebook on mi taw en maîtrisal ɗum ɗo en andali ko hono ɗum ɗo gollitirte masibo wongo e mum gon no ɓuuri naforeji ɗin selon enen ne wonɗen gollitirde noon haray sabi Allah e nelaɗo ɓeyden rentagol wattanen yila e muɗum on faami menen kan hewtuɓe ɗo ɓen min woni sadaka nde hitande ɗo kono luttuɓe ɓen yo reeno kala andu ono jogii image ko harmi ma no jogii audio ko harmi ya rab si on tigi effacimo hande mi torki Allah Allah yaafumo sabu o jemma ɗo yo Allah nadumo aljanna on faami ko wattoto ɗon min nde yewtere mi torino kadi jamma on yaafuye wallahi ɗum kadi mi weltanike onon jamma on fap mi torki Allah yo Allah yaafo nden nangal bakkatuji mum par ce que
on nanuno message on faamuɗo moƴƴa on message kam tori yafuya ɗon kadi ɓay mi holli on partage mo on kadi ɓe wilan on ɗon o heɓuno 3 500 et quelques mille partage donc ça veut dire on nani message on faamimo alhamdulillah haysno wodi ton ɓe jaɓalimo haray ɓen ɗon ko kamɓe andi ɓay on andi si goɗɗo nokki foron foññe ma goɗɗi ɗin sama on peut rien faire on haray ɗon weltana hiɗo remercia wallahi moƴƴa noon ko ala hattode donc haray komi tori on kon yandi fi Allah taw nde yewtere ɗo partage nde onon conseil ɓe o sonnajo ɓen conseil mo fi Allah tawa o daɗay aduna o daɗay alakhira si goɗɗo geri fiyo inde mum moƴƴu hakkunde mon onon ɗo tun tawoy o nangama to haray marsali wallahi ɗum non woni ko kanko woni ko min woni ko modi makko woni ko goɗɗo goo yontigi geruta o daɗay aduna o alakhira o anden kadi hakkeji ɗin hakkunde meɗen ko dow aduna ɗo ɗi régulte wallahi si tawi en accali régilɗen ɗo lahara Allah wi'ay mo kala yo jonnitu hakke on oya goɗɗo aray ñande dalngal tawa himo jogi baraji dongal ko hoori e ko mudde e ko zakke e ko waɗi moƴƴereji kono tawa himo waɗi oɗo wirta himo ñamani oɗo himo jatti oɗo ko baraji makko ɗin ƴettete ɓeeɗa jonne so landiri baraji on tumati kon ɗum watte bakkatu maɓɓe on wattante o yaha yiite donc aray wattane yila e ɗum reno ɗen ande si goɗɗo wirtike e mara nafa e mum ça donne rien de tout joni ɗo ber ko ɓeyni ɗo kon ko ɓe wirtinmi ɗo ɓe tournini indan fo ko hon ɗum ɓe heɓi ils ont gagné quoi parce que min miɗo lutti wonde ɗo je suis là encore je vis encore alhamdulillah je maîtrise toutes les situations je suis là donc ils ont gagné quoi donc déjà plutôt hanki ko goɗɗo wol ɗo ko hanki ko gonga makko ɓe waɗnilan promotion fiyo mi andidiri e makko baɓe aduna on buy ɓay ɗo mi noddama président association fulɓe on si noddi ça fait différent yimɓe noddilan partout mi andidiri e makko baɓe buy wallahi woodi proposant ɗo la nini yo Allah okkor mo moƴƴere o wiyo mi ar o waɗnalan séjour Arabie Saoudite ɗo mi wona ɗo duuɓi 5 mi janga mi wona ga woodi proposant ɓela ala ko proposant naka e moƴƴereji donc on andi ko Allah subhanahu wa ta'ala jogi piiji ɗin haray ɗe weltani yimɓe ɓen buyno ton wonɓe kadi ene miɓen ko mi wiyata kon toujours yo Allah fewnu ɓe watta ɓe yiɓɓe ɓe faama gonga o si ɓe jaɓal ɗum yo Allah pottimɓe takko meɗen ko ɗum ɗo wonton awa haray onon jama mi yamiri on sérieux tambitagol le coin de vrai gens tambite o passe c'est pas parce que min wallahi koye andude bari wayti mi woni hay hunde kadi tigi on no wirta noon kanko kaka ligne oya menen kaka baye ɗen o noon woniri kono noon passe on ko gonga jokka to gonga ay no wodi ƴettitirɓe ɗum affaire racial a ousage ba komo ɗo komo laɓe ma komo pet ça se sert à quoi en faut koye fulɓe julɓe hande ɗe marɓe waɗdiren combat piiji ko fokkiti ka men ndaare fi Allah ko wona ɗen dégagé de ndaare cuuɗi ko wona liɓe de dar salami ɓaaliɓama kaporo gasi ɗum ɗon fof ko hommana tampinede ko enen tawa enen kadi ɗe wirtindirde hakkunde meɗen mo kala koyo gerutunno kaari yanira c'est pourquoi qu'est-ce qu'on va gagner dans ça heɓen hakkille goɗɗo piiji no fokkiti Bruxelles ɗo yo Allah sorudi on faami racial ɓeeɗo ko ɓe mamum ɓeeɗo ko ɓe pitta ɓeeɗo c'est quoi ça min mes meilleurs amis wallahi ɓe amiɓe am ɓen ɓuri wondirde ɓe fof ko ɓe dala batu yo noon min goɗɗo wata alan pompude ha bonna hakkunde an e ɓen min wuuridi min yangodi ha ɗo komi tori Allah ko Allah emen maydu kadi min naatide aljanna c'est ça la vie bon ko hay portojo hande so weldi ko ibnu adama c'est un être humain il faut pas sipoter wigol ko maasi ko kaari en tun ɗum ko erreur noon yo jama on accu awa yo jama on andu kami darnata yewterne noon kala yiɗanɗo goɗɗo wirtere sa maayi e ɗum a tubali wallahi a naata yiide ndaaro e soto nuuri Allah subhanahu wa ta'ala wi kala tawɓe ɓen hino yiɗi yo julɓe ɓen heɓu wirtere inde maɓɓe saako yeeto ɓe nelaɗo ɓe naata yiite si ɓe maayi e mumɓe tubali fa bashirhum bi azabin alim donc haray wattane yila haray buye mon kadi noddilan makka ga felsitugollan e soutenugollan vous êtes très nombreux vraiment e confrontugol on tigi on fop haray ɗon weltana message ji mon ɗin hewti mi wata jaɓugol message ji ko ni adda ko téléphone kon fof mais mi profitay ka page ka live ɗo
mi andina on haray miɗo weltani on fop wallahi vous m'avez soutenu que Allah vous soutient on faami kala e mom mi torki Allah onon sonnaɓe tawɓe mara moodi ya rab yo Allah okkoro moodi kisan haɗa ko moƴƴuɓe ya arhamar rahimin kala e mom onon duyiɓe wonɓe ɗo ɓen siɓɓe yiɓɓe tawɓe no mari probléme yo Allah sortindiro en probléme kala e mom mo wirtere sutani mi torki Allah ko Allah woni yiilowo wirtere wata Allah wirton adna e lahira kala e moɗon tawɗo hino ñoggi ñamande ko ronku yoɓude yo Allah okkoro mo kalsi ko yoɓude ñamande nde kala e mo rondiɗo bakka to en fof yo Allah subhanahu wa taala ɓoran on tigi bakka toon si o maya o naata aljanna ya rabbal alamin aduna ɗo na hen hunde en torki Allah page on ɗo kuntigi bari wayde yo Allah moƴƴin fimma on a daranike fiyo gonga feeñu yo Allah moƴƴin fimma on yo Allah adde makka ɗo hajja wiyeɗa alaji bari wayde inchallah taala ya rabbal alamin ɗo jooɗi ɗo fewti ke kaaba ɗo hakkude e kaaba on ɗo ko 300 métres kaka kaaba to mi falno wadde o life kono mi tawi ɓayno noon wonde won so on saare mi arka hôtel ga teddingol nokkure nden kono mi torki Allah ya rab sabu ɗum ɗo onon ɓe wonɓe darde ɗo no diidorɗon no yo Allah huntu haaju mum siɓɓe yiɓɓe hay ayɓe ɓen fof yo Allah moƴƴin haaju mum par ce que min ɗum bonnantalan hay hunde goɗɗo wata wonde kadi fof yiɗamo il faut des ennemis ça c'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala no woli ka Qur'an o wi wa kazalika kono men waɗiranma an nelaɗo Abu Jahli gaño ni ja'alna men waɗiran li kulli nabiyyin aduwan shayatin al insi wal jinn mo kala heɓa e ayɓe donc c'est tout à fait logique j'accepte la jaɓani on won tun taw on feññi ngay ngun kadi feƴƴinti noon ha woɓɓe ko ma daro ɗo kamɓe ɓe kella ɗo ça marche pas comme ça añon tigi kono hawri donc haray vraiment je vous remercie tous. Je prie Allah le Tout-Puissant pour qu'il vous accorde son miséricorde et son paradis. Yo Allah waɗe yimɓe gonga. Yo Allah tabintin gonga. Bon, mi torki on. Min Ahmad Ba kam yewta ɗo. Mi watti hoore am e sooke mon onon jama on. Mi watti Aïssa e modi mum e sooke mon. Ndaare ko gasata kon. Si karama ko ɓe ronku onon luttuɓe ɓen on gaynayi kono régulé ɗum e hoore nunɗa yurnite moƴƴa sabi Allah waɗon goonga ko watta kon wallahi so on ɗo fof wilan ko mi won toñude Aïssa mi tubanayi momi samdiri absolument rien de tout mi tubani déjà modi makko on kono so on tawi kan kadi ka fokkiti ɗon na laawol fii tun o yurmini ɗo o wi yo yaafe haray yette Aïssa goonga fi Allah gooto yiɗa wirtere ko aduna ɗo gooto yiɗa na nene mum e bem mum e koto mum e jaaja mum e ɓiɗɗo mum wirtere yo andu min kadi miɗo mar nene miɗo mari ɓeygu miɗo mari ɓiɓɓe miɗo mari yiɓɓe miɗo mari plein de gens qui m'aiment yo andu kadi ɓen fof ko min defandi piiji buy min ni nayi goɗɗo toro Allah yo hay hoore makko siko fiyo lanco tun miɗo ka kaaba min naali piiji ɗi jaboto kono miɗo wawi yaɗɗo moɗa liste ɓe mi andi ɓen fof ko ene min na Allah yo waɗu goɗɗum kono yo Allah danna haɗa kadi ko min borra ko leñol an ko yimɓe an aduna on tournay pas on janngo kadi o tournay est ce que on faami donc ça sert à rien de tout min mi yaali hannde goɗɗo no lorri goɗɗo heɓi nafa e ɗum donc haray weltanike on weltanike page de vrais ans on haray mi sakkitora wiigol ono yimɓe ɓen accepté pardon Aïcha on ko noon yo Aïssa régule probléme on kanko e mode makko ko feƴƴi kon hakkunde amen o régula kadi hakkunde makko e l'islam on o anda Bruxelles ɗo ko menen wuuridi ɗo ko menen wondi ɗo on faami taw o geru o faaɗinana hoore makko yo geru o uttana hoore makko porte on yaajanam min taw hulu bone am est ce que on faami no andirno noon law o wino himo jogilan koto makko min mi mara contre makko hay hunde ça me fait rien déjà c'est une femme si c'était un homme donc là on allait hara men mari ko men huwa gorko e gorko ono debbo kon mo tam rien de tout voilà donc alors haray allahumma arhamna bil qur'an al azim waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahma اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يا رب كلا ويدو آمين الله بوطندير ما كلا بروبلم كريوري يا الله الله متركما مؤمن في باري وايت كلا ويدو آمين يا الله نادم الجنة يا رب العالمين يا الله نادم انت الجنة درت يا الله yo Allah subhanahu wa ta'ala enen moɓiɓe ɗo ɓen kala partage uɗo nde yewtere hoore gonga yo Allah newnu wara makka o hajja Allah okkamo kadi hajjan mabrura wa dhamban maghfura wa sa'yan maskura ya Allah ya arhamar rahimin je sali tout le monde ma femme Aïcha si tawi ɗa darde lan je te salue ma femme je te souhaite un très bon fin de Ramadan ɓengu mo ange julɓe fof ko Aïssat Ba goɗɗo ko Aïssat Ba wiyata ɗum haɗi mi heɓa komi wiya yo bari ko Aïssatou Ba ari mi anda bon aray mes enfants mes familles mes parents tout le monde je vous souhaite un bon fin de Ramadan aray mi duwanike on ya rab onon kadi ça c'est que toutes les ans de coin de vrais ans j'ai pris pour vous nane ko futro wallahi mi wayri on duwanagol na feññingol ko duwanagol on sa e ɓaawo mon ɓuri on moƴƴande est ce que on faami vous m'avez soutenu parce que on anda ko a honto hari o probléme ɗo tiiɗi kono sabu o page ɗo Allah waɗi gongaji ɗi mbuy feeñi mi andina on kadi bari waytno ɗo ko seerde mo andi piiji buy ko min sakkini tadi yalto ayna en lanco tun wallahi wolani yimɓe ɓen gol bon piiji mo andi dongal tawata no hulɓini moƴƴa ano kanko sonnajo on yo andu ko sakkiti yewde ga ko fof no joga faami kala ɓe annduɗa yoddi fof hakkunde Allah meɗen jogi kono sa wirtigi ko honɗum nafata men min sen gerdiɗo simi heeɓi gonga sami downo ko wadde rien du tout donc ittata tigi tigi on haray en tout cas mo kala yo geru nunɗa waɗa hakkunde mum Allah on jogo gonga fi Allah taw ndaaru fi woɓɓe mon Amadou Ba no metta ɗum waɗon hen jitun e ɗuma on faami donc haray haala lannata assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh big up non min mi faala yon hiwranola yimɓe ɗiɗo awa yimɓe ɗiɗo pet bisimilla ko oustaz Saliou Bari Espagne e oustaz Saydou Sow miɗo faala yon hiwranola ɓen ɗo haray e konngol bari ɗo inchallah oustaz Mamadou Sali Espagne haray min salminima min weltanike ma moƴƴa an kadi yewtereji ko a yewtuno piiji buy fiwata julɓe ɓe wirtindir haray ɗin ɗi hewti min salminima moƴƴa ɗo immode ɗo e makka déjà inchallah o nde ñanden hari min yewtidiɗo e maɗaniɓe du'a e gundo makka ɗo ɓako ɗo piiji ɗin kala ko heɓaki ɗo haray heɓaki donc en duwaninoke ɓe kamɓe ɓe hollino yo Allah ɓeydu wondindinɓe sonna maɓɓe no moƴƴiri par ce que sa yi fi gorko ɓantike ko sonnajo moƴƴo o heɓi awsas masali ɓe jeeya e heɓɓe sonnaɓe moƴƴuɓe ɓen ko ɗum waɗi si tawi ɓe hulataɓe wolay ko ɓe faala haray ɓe dimba Zeynab minen weltanima ɓeydu jogitagol ceernojo on inchallahu taala haray ko ɗum wonta haray oustaz Sayd Sow kazalika kamɓe kadi en weltanike ɓe inchallah no bari wayti holliri ɗo ni haray ne weltaniɓe kamɓe kadi ɓe wanno yewtereji buy fi muɗum haray jama o woodi ko naftore mum inchallah haray e weltanike ɓe haray ko ɗum noon tigi tigi on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ay kadi e weltani oustaz Abdallah ka lawol kisal noon kadi mi précisa ɗo haray suttenuɓe en kadi moƴƴi piiji ɗi koɓe mi andi ɓen min aɓiɗi min mi andani ɓen fof ko ɓeeɗa mi andi seeɗa ɓen ɓe rika passe ɗo no ɓeeɗa kadi ko ceernoɓe men tigi tigi woɓɓe ko de vrai ans mi haalana ɗum yimɓe buyi no souteni on min yimɓe buy no daylan yimɓe buy no souteni on mi wata hay ƴettude appel janni yimɓe buy no souteni on kadi komi wolta ɗo naafi onon on feƴƴi ɗo watta min komi suma o lanni min mi yaawi au bout de cette truc min mi yaawi mi détaillé mi yaltina preuve ji ɗin fof min on ɗo ɗum ɗon kadi ɗum ɗon on watano stopgol ɗum ɗon ça je vais vous le dire soɓe no gasi paɗi si mi ari e yewta e andi ɗo min mi faala hande kadi fii leñol ngol ɗo joni ko honneur leñol ngol soveten a faami attends en soobi honneur leñol ngol wo si tawi yimɓe ñolɓe ala hakkude toon par ce que min ɗo min mi weltaki koye mais kono ɓay
ko problème on mais dum yai non min mi weltaki few min mi dévoiler comme jogi kon do ka téléphone jam do ci souma lani je vais le faire voilà ko dum wonto mono fala weltan tola min ko dum no andi bari ko gonga goy piiji gono ton di doa yaltude wana be immimbe do be Aisha jonni ndu muradu parce que don jama anda dum non kono mimmi falaka kadi sike mimmi yiɗa e goɗɗo hayki ha watte ka nder poubelle no famira na famude parce que piiji gono ton haray ɗo ko mi yurniti kon andi kadi mi falaka joni min on ko mi heɓata kon ton mi heɓi c'est bon wona luttuɓen sadaka kono noon joni de toute façon e yewtay ta en devalu fo sabi Allah devalen seeɗa awa bertunno andora jama on anda way ko oɗo o yahani haala kan ton ko o Aisha naɓanika bon ɗum ɗon ko nara en ɗuɗɗi naali fiyo won ɗuma quoi est ce que a faami oustage muñami haallan hunde wottere min ko mi rasta fara min ko mi rasta donc yimɓe amɓe yewtiɓaɓe no habbi ke rasta man no mi wowino mami ya au bout des affaires mami hollaɓe ko honno ko hombo waɗi ha ɗum waɗi ɗum ɗon mami détail no haray le koyne ɗum ɗo nafi moɗo min ñan son artira pula min mi suuɗoto par ce que min ɗum ɗon mi waɗa e sallah jaɓi voilà ko ɗum wonto bon ɗum noon kadi haray bari ala e hunde min komi wawi par ce que inamin inni ɓe yo ɓe yoɓe waɗa ɗum ɓe miijitanoki kamɓe kadi ɓe mari koto wono on en o waɗɗo ɗum wallahi tawata non diwan tun quoi ngalɗinam moƴƴa wallahi ngalɗinam fota mi sikkuno wonɗo on wawi wadde ɗum harna on ɗon hakkude en Allah kono woniri kadi no ɓe jaɓodirri haala kan noon kadi goɗɗo hoorejo ka diina si on ɓaawo hendike ka si on kadi jaɓuno kippi ka aretayno ɗon hara ɗum ɗo sakoral ni onon noon kadi ko waɗi ko fellugol nawra ka alman mo faala hay wirude weltare alay dey min ɗo no anni miɗo aljanna on ko honno heɓiroyte nani parce que sonja on machallah aray no hulɓini moƴƴa wallah haray musidɓe julɓe fulɓe ɓeyden renagol saabi Allah ɓeyden wakkilo ɗen juuldegoy ɗen horude ɗen zakkude ɗe wadde piiji moƴƴe ɗen arde makka kono ɓernde nden e wawali yiɗangol siɗɗo men on ko yiɗanɗen hoore men ko hakkunde ɗon noon e ronko en wawali kadi suusugol wowlugol gonga ndumradu wandu ɗo no wodi no karamokoɓe boy wowlata kono en nani wano e karamokojo Amérique ko wiiɗo en nani ko woli ko mi alamo jabade kan kadi harahimo yeeso saabu nelaɗo maki si siɗɗo ma heɓi bone a jali ma a geriyo uno a mayata a heɓal sifam bone ɗum ɗo yo jama on andu ɗum donc haray wattanen yila wallahi wattanen yila donc si woni ɗo enen fokkituɗo ɗum annagol wo en geri on tigi hornden tappama o tera sama haray mi sikki tun marsali onon ɗo mo kala mon no woodi ko wawi ko min mi wawata mais min kam no woodi ko mi wawi ko on wawata donc haray ɓeyde wattango yila miɗo weltano kadi moƴƴa surtout génération iwruɓe laggine noddinmi suteni windi kadi e jungo an hajju e umra taw ko wonɓe Guinée Conakry ɓen kadi e yejjitata fi maɓɓe moƴƴa par ce que non fof ko sutanaɓe on tigi min faari pompama yetama hikka min fiyan on koye jiiɓe few ɗum noon hara fus mi waɗa mi wi'a ay tun hara on tigi no woni e koye mum tawata hara da mi anda ɗo min koni mi waɗi goɗɗo e jama o yeetolam ber añuɓe lam mi tubana ɓe ɓuttanammi seeɗa yammi sabi Allah bon min no woodi ko bon mais kono ɓay oustage andi mo kala no wayi min siko min wonno oustage min mi landotano ko pardon ko kamɓe mari ko lando pardon min moodi makko addanilam message wi message yele lan jogii ɗo alors que miɗo jogii kayito makko camére si kaw innilan kaw yenninmi waddalla message wo kanko ko ɗaɓɓayno kon heeɓi oustage Ahmed Ba landikamo pardon j'ai ça ici miɗo jogii ɗo ɓe ara ɓe jooɗoɓe ron kala joni noon un vrai musulman yaho inna woɓɓe goo ko fattuɓe woɓɓe goo ko ni landaki ɓe noon tisa oustage Ba min si suma landi moi je vais dire quelque chose no gasa ko welduɗen ko faux bona parce que moi je vais tout mi fop mi liilay fop tout voilà non en fait non bari ɗum noon min jeejete andi ɗo jama on buy faami yii murandum ka sutti ɓay mi yeetikema goɗɗo ɓe wirtotako ɗo heɓen nafoore wono joni
arrestirement go min miɗo jogi ko sonnaji on sakkiti yewde ɗo e nenira makko goo yo Allah dandu sifa ɗum ɗo yaltude makko yetti woɓɓe piiji no hulɓini ha wallahi a faami kono e min koko mi wi kon haray miɗo andi o sonnajo ɗo woni o anniyani no lan ɗum ɗo kankadi o ramasi ber ko gastat a faami o ramasi net jon noon ɓe wi sumu suudu yon day ñemete a faami mo geri ha yumbiti ñaaki e hoɗo koye watta ila heblo ɗaɓɓa jañe e curki a faami ɗo mi sikki tun ko men fof ka wiya ko usas bawo ko aysa o wona takkede ɗo a faami donc haray ɗo titigi o min komin nayma toute façon si mi ari e yewtay ɗo jon ɓay haray ko ka dow jama on fof no heeɗi en haray haala salon e haala sambour na gotum on haray dal komi torotoma fi Allah hotine laaɗo tawaɗu fus ha mi ara yandi fi Allah hoti annabijo mi jeejima no mi jeejirnoma noon e nde fi ɓe karamokoɓe wata waɗu fus ɗo kadi mi jeejima fi Allah hoti annabijo sabi Allah e sabu sumay on ta waɗu hay e hunde yandi ta yaltin fi hay e hunde a faami donc en geray kadi o wona ɗo yoɓinen ɗo kassangero fiita o wirte ɗum kadi gueren zeren min sa d'ailleurs joni komi tawtay ka vraisant ɗo gueren fiiwi no wirteteɓe ɓen stoppira a faami hara ko paalaɓe on faami voilà ko ma zeren piiji ɗi no ɓuttirana communauté o seeɗa minen kam min woni joni sacrifice joni ko ma tiiɗinen association vraisant on ɗo naataɓe mumɓen kono en tout cas hayfinanen jama on seeɗa kono jama no lorri no soñji wallahi soñja e lorra yo goɗɗo ittu kassangero lewru be fiita wirtu mi humpitike kadi mawɓe men moko baɓe kam no ittidede ni ɗo 10 millions ɓen ɗon ko laggine ɓen ɗon kadi lewru be lewru ɓe jonnayi ɗin fimum donc aray ɗo titigi koyen wattu ila e muɗum aray ɓeyden renade en fo sabi Allah e nelaɗo ara en fo ɓeyden wattango lila inchallah ko won tun wallahi ndu muradu ɗo min du jannilan hari mi jangi kono jaka kaka defte hari mi jangali fi adna adna on ko hikka mi heɓi diplôme mum universitaire o on faami par ce que wona kala walluɗoma ɗaɓɓitugol ko majji falaya yiitu billahi on faami e ngal ɗo mi andi piiji mi jonnon juste misal mi ari mi fotti e goɗɗo makka ɗo no woodi ga projet ko min wowi mo régilde o inni ɓe inni o donc ɗum ko oustaz ba wowi régilgol fi ɗum o inni mi nani no wiye ɓen ɓe yaltinama ka l'islam belgique ɗo il est condamné ɓe innimo ok kamɓe ɓayno wonoyi men yiiti doyi kamin moɓodirta ɗon men ɗumanno tawi garamɓe no ar ɗon piiji ɗin fof joɗɗintinama o yino joɗɗitori o noddinmi nane mi yeeyi koye mum o inni oustaz inni o inni non o wi ɓaynami fenu mi tori on yaafuye par ce que hari min mi yetama fi programme mum on fof jiiɓi ke joni noon hari min kadi ɗo mi ƴetti position tigi tigi on min ko ɗum goye mi andi wowi a hewta ɗo tun noddami kono e ngal ɗo ɓa noddalla min kono min miɗa yaafima probléme ala oustaz reste le même on faami je suis là encore donc j'ai commis des erreurs j'ai demandé pardon à mon Dieu et les gens donc inchallah Allah va l'accepter et le reste la vie continue mi deesi duno kadi bayana mi selli fes ɗaɓɓere mbuɗi joni mon jokkitade ɓaami kono ɗum kadi yimɓe ɓen no noddude walla ko joni sonnajo go addanimi ɗo message takko kon toɗo mami acca kanko komi yewta kon hino mo faama moƴƴa no walanomo donc voilà aray ko ɗum noon titigi on oustaz vraiment aray mi salmini kadi cheikhuɓe meɗen cheikh ibrahim Porzanti wonɓe Gabon ɓen kadi ko jeeyaɓe min ahlil haqqi yimɓe gonga aray en salminiɓe iɗen du'aniɓe weltaniɓe kadi aray cheikhuɓe men kadi molanaɓe jalila moƴƴa wonɓe Guinée ɓe windi message ji hakkunde Allah ɓen kadi aray min miɗo yaafiɓe probléme fof sala ceerno miɗo mari yimɓe ɗiɗo ɓaynami situ la mari yimɓe ɗiɗo ka worɓe ɓen o koyende vrai sang mi heɓata giɗo ɓuuri ɓe et puis kadi e fiyo ka soutenugol lan firɗum ɗo par ce que andi sa waɗa hunde a landoto yimɓe ɗiɗo mi landi minni hay san noon fof wontiri sengo mami investi nata e nder ɗum e détail o histoire ɓen ɗo so heeɓi feere ɗon hiwrantolamɓe ko Balde Mamadou komo koye wonɗo Congo Brazza e Alpha Taran wonɗo Canada Balde Mamadou wonɗo Congo Brazza wonɗo Congo aray min salminima
min torki Allah yo Allah moƴƴin haaju ma Allah andi ko honno haaju goɗɗo moƴƴirta yo Allah moƴƴin haaju ma amin amin hombo kadi Alpha Taran onno ko Canada woni Alpha Taran Canada en torki Allah en fattiki Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴin haaju makko okkora mo kalsi so tawi yimma makko e be makko no huuri ya rab horma o nokku kamen wonɗo yo Allah ɓeydan ɓe duuɓe e cella si woode maɓɓe feƴƴimɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafa ɓe ya rabbal alamin onon jama on ɗo fof mi du'ani kam mi ɓeydana on kadi du'ade yo Allah huntu haajuji mon ɗon fof aduna wal akhira o yo Allah jaɓan on ko horuɗon kon fop ya rabbal alamin torki Allah miɗo andi buyi e mon sikke o ala le 3125 personnes wonɓe ɗo ko falteɓe tun andugol gonga on e ko hon woni feƴƴude haray miɗo duwani on miɗo weltani on miɗo ɓeydi wiide inchallah yo ɓeydu jogitagol o pas ɗo bari me yewtino inchallah neɓata haray waɗayɗo bayana une fois par semaine ou 2 fois par semaine non ɗum ɗon ça c'est sûr honno oustad o pas ɗo wona noon onno vendredi jenen ɗum ɗon miɗo wawi dédigol ɗum ɗo e moɗon onon oustad ɓe ɗon fottiɗum noon inchallah donc haray bari hollinolan kat ɗo mo andi mo ko baɓe buyi heɗoto mo jaɓataga yenne hande kadi donc gonga on ɗaɓɓitete ɗum non noon ka tawi hoyre ala ton e piiji ɗin fof woni ni enen ɗon on hara hiɗen tawa à 100% on faami le coin de vraisang e watta waɗugol ɗo bayanaji nafayɗi jama o e naforeji buyi inchallah ber ko anduɗen kon jaɓodiren fi ko nafata leñol ngol kon haray ko ɗum ɗon wawite wadde inchallah pas on en accitirtamo ni en torki Allah kadi makka ɗo yo Allah mawnin fi pas on moƴƴina fi makka coin de vraisang on daranike gonga on soovi ceernojo e hoore gonga e hoore hina hay fus mi yoɓawa mi mara ko mi yoɓa mi torki Allah e Allah moƴƴin fi mo moƴƴina fi pas on heɗiɓe mo ɓen fop bi o kereya ha ɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala naat ɓe fop aljanna ɓe foppet on faami donc haray tigi tigi on tigi hino welti ko sifa ɗum ɗo wawi yewtude haray onon conseil ɓe sonnajo on yitide makko fayin e guere piyiɗi régula min komi falana o sonnajo kono mi woniri ɗo ni hara kanka de o yalta e tette haute hara hay hunde jokkam hara o jinda e birsel hara hay fus jokkam on faami min simin fottima falata hirola on faami kono mi yiɗanamo ɓittende wana woniri noon mi yiɗana bandirawo am ɓittende maɓe ala ko sikki e fee elan andi kankadi o sikkano ɗum ɗo wayni on faami ko min noon kon to mono yumbitude ñaaki o hawrina titi o anda ko on to ɗiyata et puis oustaz mi haalango goɗɗum nam wano ɓe innaynoɓe on wotta on yaw ka bari watti ɓen ɗon na ɓen ɗon woni ka ferdina ɓen fopp ko hoyɗa e ɓe noon fiyo men heɓu relation ko hoyɗa si ɓe yiila ka hara benni ɓe falala ñamude tellement ɓe fala men heɓu relation min ɗo ɓe wiilan ñande ɓe waytilan joɗɗi nde mi tuuban alaji sonnajo honno moodi o sonnajo ɓe innimi bon a yehi kadi ka bari wayti min toganima ta tippito ton jon noon kamɓe ɓe yahi liége ɓe enregistre ton wigol hiɓe condamnimi ngol direct ɓe fewniri ka ma kufunaji ɗi fof ko ɗon fewniri yo yewtere nde waɗe youtube wo ko julɓe honɗum ni sabi Allah kono min mi ala wolde hay hunde an on hiɗa andi ko mbo mbarton propose jonnete mbuuɗi fiya lorra fiya ɗumannola an on mo hiɗa andi wallahi haray est ce que si ɓeɗo woɓɓe maɓɓe ko yiɓɓe an e si hina kono le min haray ɗa andi min kadi est ce que simɗo marani ɓe heen ɓay min ko mi meeɗuma wiide toujours tawi won ko goɗɗo wirtete ça sert à rien ɗum kadi ko position an onno min mi yaal ɗum ɗon hay hunde ko nafata wirtere wallahi mi je vois pas bonnugol foye goɗɗo détruisa fi makko mi yaal nafa ɗum taw min hi on faami donc ay foti hara ɗo tawino simi wirtike awa hara kamɓe haaju maɓɓe moƴƴi ma ɗum ɓe récupéra e gandal ko Allah jonnimi kam ɓe wattaka koye maɓɓe ma ɓe hendoto min mi anda moi je vois pas wallahi pourquoi je vois pas ça yo Allah ittaki en ɗum ɗo e ngol leñol ɗo mi torki Allah mi fattiki Allah ngol leñol yo Allah subhanahu wa ta'ala surtout o ngay añidiro e maggol moƴƴina fi maggol ya rabbal alamin kono noon wallahi no anini ay nayomi fena on hino anini moƴƴa ko wonande no yiyoɓe ɓen ka woɗɗi renti ande nden honto woni sa yurnotako ka woɗɗi a wawata yiwde a waray fewndo hande min no woodi karamokoɓe ɓe mi heɗotono kono ɓen men duwodiri sabu ɗum ɗo ko lutti hande kadi kamɓe sino mari ko heɗolam min on ɓen on fus par ce que mi juulta e ɓaawo maɓɓe
parce que min simi andi goɗɗo l'islam manque ka tonni ɗo hatti ara en sallimiki fami min woodi ono dolan o wi oustaz min mi taw kon vrai ɓe parce que o wi mi o ha hande mi ali pullo no bonni wi bonni qirri tuubi officiel j'ai jamais vu ça min ni honɗum o inni hakkude makko Allah kanko hari mi weltamo kono bila ɗo koko mi wolta kon tuma ƴettata parce que o yaali hari hande pullo no bonni irriti wi way je reconnais et je demande pardon min c'est comme ça menen ɗum hay hunde wattame ko adna Allah ɗo sahabaɓe ɓen siɓe bonni ɓe ara yeeso nelaɗo ɓe nelaɗo mi waɗi bone régile probléme an ko si ɗo régilama si ɓuttanaɓe donc awa ɗo min hande ni mi walta ko mi taafi o probléme ɗo haɗa e mi ɗano fes a faami je ɗo tranquille min mo mi yaa programme dia bon ono haray fo mi woodi min ñiramo wonɗo France contact ɗo lan o inni wo o du'anilan onni o jarnilan wo ko miñam moɗon o inni wo kanko falno wartade ɓay o ɗuma yalti wo ko Allah hollimo lan waɗi o ɗuma min ñiramo wonɗo France suka billahi o inni o falno wartade tellement que ko ɗum satte makko wo kono Allah waɗi gonga kay yaltiti mo du'anolan bari wi hi fi Allah wi mi calculi 3 millions 150 et quelques mille partage ha la banque yilto ka ɗum ɗon fof Allah calculi inde goɗɗo nde tourne 24 heures adna on fop wowla fi ma à la fois suudu ka yaɗa o téléji ɗin laggine ɓe noddan hakkunde en Allah ka radio ɗuma honno radio hoy ton privé bus ɓe yowi ɗum no yowe won son sanne marché madina sa hewti o fi usage batum no wenga Muhammad rasulullah wana sin wana porzanti won nokkel ɗin fop wimi adna ka hammuɗa wo hakkunde Allah wana France a faami min ɓe mi sikkuno ko yimɓe am fof kala taw joni ko won suuɗotoɓe lan tun taw haɗi sikki kamɓe fiyango lanni c'est fini komi woɗɗiteteɗo joni potite bon haɓe anda koko woɓɓe go wi kon wonde nde bone no fokkita ko wa moƴƴere fokki kono ɓe andu kadi si moƴƴere no fokkitande neɗɗo en tout cas ko wa bone fokkitirta min mbi ɗum waɗi alhamdulillah ɗum mi wawi wiide jamma alhamdulillah mi yetti Allah non seulement no gasa du'aji e ruttitagol jokkugol dina komi jokki kon nde ba no gasi ɗum waɗano haray no nanni sa hara mi jokkano wan par ce que miɗo yawiti haaju miɗo néglige min ni oustad alhamdulillah après mi landi on ballal après ɗum ɗon ko tuma noon hewtitirɗon tenen ga nam miɗo mari yimɓe o koyde vrai gens hiɓe jangi ha feƴƴiti siɓe jangi ɓe falja wano haali balden fay ko saren hiɓe jangi ɓe falja yandi son ari on wallama haali balden e en fait clan an on yandi min fama bete juulirɗe yandi no ɗum e régulay ɗum inchallah no taw woni addorde zamzam taw looten koye maɓɓeɗen taw gannagal ala ko naata tun salla jaɓi moƴƴi ok bon joni bari mi ala jogagol jama on ɓuri ɗo vraiment e weltanike jama on en torike o message ɗo sonnaji on simo darden yo andu ene e mara contre makko on faami haray yo geru noon ɓa o wi o tuuba yo laɓɓi pos o warrano min mi warri ni mi régile hakkude an e Allah mi régile hakkude an e modi makko mi régile hakkude an e jama on kankadi yo régile ɗi tati onon ɓe andi o yenni ɓen fop an e oya sonnaji o hajja aissatou bote sante e honno ɓe o yenni ɓen fof o tubana ɓen min ɓen fi ɓen intéressé ala min komi andi koko wallanko e koko waɗi on ko ɗum ɗon iɗon andi yimɓe gono ton min yimɓe gon to mi cippirantaɓe par ce que yimɓe go ko ɗum metta double standard kono ɓay onon ko yimɓe Allah onon hay gañoɓe mon ɓen hara iɗon duwani onon ko onon wayno min gañoɓe am ɓen fof min mi son kaaliɗo de aw hacce hakke mais bon gasi c'est pas grave ala kulli halen min komi nata fiyo o probléme ɗo ɓuttu fewɓen fo men hetto yo régile situation ji ɗin no hanniri noon probléme o ɓutta so faami o message so faamalimu haray ko tekkeɗen dolle ɗen no arde faami buyrama say par ce que mi wata haray jogagol ma am bari mi wata kadi haray piiji gono toon ɗi mi jogii mami jonne ɗin ɗon kadi ɓeyta ko fi honɗum fiyo jama on accirni enregistre gol karamokoɓe ɓen e yimɓe yeɗɗuɓe ɓen par ce que anda ɗumresiri ɗum si koyde président heeɓi ko ɓeydi tawre ko jogii ko aray ɗum no moƴƴi
falle rat biɗo jogi ɗo yewtere nden noon exclusivité may noon dañande 10 000 personnes naata ɗo a faami may jama ko ɗum ɗo wenta ɗum ka wirtere waɗa ɗo oɗo bon en torki allah subahana taala yo allah titigi on dande e wirtereji ɗin enen tawi wonu position wirtugol yimɓe haray c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien donc haray ko ɗum titigi on jama mi salmini on haray en bimbi inchallah merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Oustaz, merci infiniment. Donc, maintenant, coin de vrais gens, ko gonga yidi watte do. Di dossier ji mi jogi Oustaz kay be dani la don. Ara nana ma sam fuina bore kui. Ah, so be nana ma sam fuina bore. Donc, mi demande te di. Donc là, je vais donner la parole à ceux qui veulent s'exprimer. Yeah. Mais on Alpha Taran, Hali Balde, Mamadou Balde, on faut pour moi bendra on ma jangé, on faut pas jangé. Souma y arte on sinon on ne vient là, si Allah no tawnien. C'est que le coin de vrais gens explose à yimbe, quoi jangude, Hali Balde faut kajatu momo, faut be réciter do. Cousina Aïssatou So, be fop be jangay don tuma. Sinon yalla tawnien ko arata. Vous voyez non?